nkuko namaze ko no kubivuga ke ahanini muri video nyene abo baje kutwigisha iby'Imana bakaza bicuitse nuko bari bafite amayentere rero ku mayentere yabo bigize abantu b'incabwenge bakoresha ubwenge bwabo baza kudutumbezera zitarizo ibyo onye birekanwa neza mu gitabo c'Imana mu Baromani chapitre ya mbere umurongo wa 22 hamwe no 25 Abaromani chapitre Abaromani verset 1 non Abaromani chapitre 1 verset 22 et 25 22 haravuga ati se vantant d'être sages ils sont devenus fous kwebye kubiraba ukuntu babaye abasazi abantu twemera cyane kuri iyi si bitwa abazungu Imana je nibaza ko Imana yabavumye kuva kera kubera ibyo badukorera no bugesera era biterambere batuzaniye bwa mbere no gukora ibigwanisho kugira tumarane twicane tumarane noneho barabikora mu buryo bwo kurasa kamwe kamwe babishira muri automatique batabukira inkonto zitwa mitrailleuse pour mitrailler les gens tout ça babikrea kubera twebwe barasuye barazanira indi terambere bazanira by'ubwoko baducanishamwo maze nkayi wacu bamwe bitwa Abahutu abandi bitwa Abatutsi ugiye mu bitandukanye muri Afrika bifite amazina atandukanye kandi twese twategeza kwitwa abana b'Imana rero kubera ubwo bwenge bwabo barondeye baca bamera nk'abasazi bakora ibikora abasazi kuri 25 aravuga ati qui ont changé la vérité et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge qui ont adoré et servi le créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Amen. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi le créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Imana yatubwiye ati abo bantu bahinduye ukuri kw'Imana bakarindira ikinyoma kuko ibyo batwigisha byinshi ni ikinyoma et qui ont adoré et servi le créateur au lieu du créateur le créature au lieu du créateur nibyo tugiye kubiraba mu magiza mwamwe basenga ibintu bashira imbere ibintu bijyanye n'ibishusho ibintu bijyanye n'ibibumvye abandi nabo mu magiza atandukanye ugasanga Imana yabo ahubwo ntabwo bagisenga Imana yo mwijuru basenga pasteur wabo ugasanga n'abagore bubaha pasteur gusumba abagabo babo one andanje hanyuma tubandanije ku mirongo kurikira cyo tugenda muri Hosea ubu gusa ikintu byo kuba n'amajambo y'imirongo muri Bible mushobora kuzamura abafasha kugira mushobore gukanguka tugiye muri Hosea chapitre 4 verset 6 na 12 verset 6 aravuga ngo mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Iri jambo rirakomeye cyane. Kubera tugiye kuraba twebwe abaje kutwigisha ibitirimo kino gihe basanga dufite Imana zacu dusenga. Basanga turakora umuganuro, basanga turabandwa kandi byari bitwubatse nk'abarundi. Mu cyo bitandukanye muri Afrika bakora ibindi bitandukanye bimuga bifise ishusho bifise isano n'ibyo bakora ngaha mu Burundi kubera niyo Imana yarahezagira abarundi gahezagira Afrika biciye muri ubwo buryo mugabo gihe baje kutubwira tubanze twibagira iby'iwacu dukora ibyabo twari twibagiye Imana yacu twari dutaye ubumenyi twarabutaye ifuzo so kurondera Imana ikabudusubiza kugira tuheze tumenye ico turi gukora ko ngaha nturabona yuko Imana iduhora ibyo basokuru bakoze kandi kubera natwe twame tubigenderamo kubera tubivukiramo tukabikuriramo hageze ko duhindura rero
tumenye icyo turi, tumenye ko turi abana b'Imana, tumenye ko turi abanyisirayeli, apana mu buryo bw'impemu. Kaza kumuntu akubwira ngo uzo munyisirayeli mu buryo bw'impemu, muhunge uwo ni shetani. Nta mwebure n'umwe w'umunyisirayeli mu buryo bw'impemu. Abirabura bose asanga ari abanyisirayeli, icyo bakeneye ni ukwibuka icyo bari, kwibuka iyo tuja niyo tuva, kwibuka na data wacu. Kuko iyo uvuze ko uri umunyisirayeli mu buryo bw'impemu en tant que noir, ni uko ugenda ukabwira so wawe ati jyewe ntukiri papa wanje ni Trump. Mu byo biratandukanye. Cyo wadugiye kubwira so wawe ati papa wanje ni Trump, bibaza umuboro yogira. Cyamwishe muco kibanza cy'umuboro Imana ni muri kino gihe abana bayo bayihakanye. Bakavuga ati twe nako turi abanyisirayeli. Abanyisirayeli ni ya generation nishasha yaje mu nyuma y'abana b'Imana bambe yaremye. Bon, hanyuma turagenda muri Oseye muri Oseye chapitre 6 verset 1 et 2. Non, muri Oseye chapitre 4 verset 12, dusubira hagenda kwa turi verset 12. Chapitre 4. Haravuga ngo mon peuple concite son bois et c'est son bateau qui lui parle, car l'esprit de prostitution égale. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ngaha iyo usenga ibigirwamana, iyo usenga ibimana zitarizo, ni ubumaraya, ni ubusambanyi imbere y'Imana. Gusambana si gufata umukobwa cyangwa umuhungu bagende baryamane, oya, imbere y'Imana usenga imana zitarizo ni ubumaraya, byo mubimenye. Bon, chapitre 6 muri Oseye nyene verset 1 à 2. Haravuga ati Imana yaduhanura ko twayigarukako. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Imana yasaba ko twayigaruka ko tukayisubiye tukasubira tukikuje icyo turi tukasubira turi abana bayo tukasubira tukayisenga ko twayisenga kera tukaba muri ibintu by'ubupumbafu turi muri kino gihe, kuko nta yiniza byo twara amatrendera y'urupfu. Iyo mirongo murashobora kuza murayisoma mukayisubiramo, kuko sishobora kuvuga byinshi cyane, hariho n'abitahora kunsumbya mugabo muyimedite gusa. Hanyuma turabanaye muri Oseye nyene, Osée chapitre 13 verset 9. Haravuga ngo ce qui a causé ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Ibi ni ukunyene bimeze, kuko iyo mugiye kure y'umuvyeyi wanyu kandi iyo muvyeyi ateza kugufasha ateza kwereka inzira mwonguma n'udahoma mukamwihakana mukabirwa kure, arabareka mugakora ibyo mushaka, arabareka mukicana, arabareka mukankana, arabareka mukemera umwansi akabaganza, kandi mwari mukwiye kumuganza. Ubu rero birakenewe dusubira ku murongo. Aya majambo niko ndabasomera avuga twebwe nyene sabande karavuga twebwe abana b'Imana twataye umurongo tukemera imana z'abandi, turakwiye kubisezerera. Twanaje muri Sofoni, uhane nabwiye no gusoma gusa amajambo y'Imana muri chapitre 2 Sofoni verset 3. Haravuga ati cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquent ses ordonnances. Cherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Atirondera imana ko hazogera wa munsi w'urubanza. Ujya munsi ndawemera jewe kandi wemera cyane, mugandi sinibaza ko abantu bose bawemera, kuko uravye abantu bakora, sinibaza ko ujya munsi urubanza babuze no kuzoba cyane, ntibazi bizoba, hazoba ari ibintu bikomeye cyane. Imana izoza kubagara ikore imicafu, imbuto mbi zizotabwa, hazigara imbuto nziza. Nkakujya ko umuntu agenda kurima akimbura, hanyuma agatora imbuto nziza akazibika, imbuto mbi akazita,
ibitameze neza akabikoresha hakiri kare kugira ngo ntibyononekare. Rero Imana iyo yaza kwimbura mujya munsi y'urubanza, ni munyegeye kugira ujya munsi y'urubanza muzo mwambaye muzo bwambure bwanyu. Kwegera Imana aho no kwibuka icuri, kwegera Imana no kuyibaza wewe nyene ukayibaza ikakwishura. Kwegera Imana kwegera pastor ngo kubwire ibyo nawe bamuprogramye kuva kera, kuko pastor yabanje kuba programme mbere baza kukwigisha. Pastor nuko nyene nawe aje mu mashuri akiga amashuri maremare akaja garaho kupomamo iyo amupomfyemo. Iyo si Imana yo kurasenga, Imana iba muri wewe, yegere mu mutima wawe. Hanyuma tuduhereza kuri iki gice turiko ngaha anye kuri Zakari chapitre 1 verset 2 jusqu'à 4. D'ailleurs, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel, l'Éternel des armées. Revenez à moi, revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas, ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies. De vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Imana iratumenyesha ukuntu yatumye abaprofete ba mbere kubwira abasokuru ubona abasokuruza bacu kugira bage kumviriza amashetani abigisha ibyari bitari kugira bagume ku murongo. I verset 4 muri Zakariya donc chapitre ya mbere twavunavuze gusoma muri verset 3 na verset 4. Verset 4 atubwira Imana yatwibutsa ingene yakoranye n'abasokuru bacu n'ibiki ingene batayumvirije dusaba ko natwe twoyigarukirako. Nibo twamaze kutumurongo. Buryo two turasoma mirongo nk'iyinye keshi no kwiraba twahindukiza kuri twebwe. Anteke nk'abana b'Imana twahindukiye Imana tukaje umugongo. Iyi mirongo iraturaba. Rero no kuraba ukuntu twosaba Imana ikadufasha gutarabwira dushaka kuyigarukako ko twamaze gutakara mugandi twaratakajwe mugandi nta kirafa ko turacahewe. Hanyuma ibikurikira ni ibintu bijyanye no kurondera la sagesse. Kujana kurondera sagesse ngiye kubaha imirongo muzo kwisomera mwebwe nyene kuko nitwabisoma byose ndabona imirongo n'imyinshi mbwa byose n'ibintu bikenewe ko mushobora gusoma kugira ashobora kubafasha mu gutahura cyangwa gutahuzwa n'Imana yonyene. Igituma nshaka kubaha ibintu bijyanye na sagesse ni kubera mbona sagesse sigura yuko ni ubwenge butangwa n'Imana igufasha gutahura ibintu no mu kubona ikibi n'iciza bivanye n'ibyo baravuga ugashobora kuyungurura bivuye ku nguvu z'Imana nguha mu gutahura ko umuntu mu gutahura atahuza umutima apana umutwe. Iyo niyo bita la sagesse. Ari ibintu ngiye kubaha muri Proverbe chapitre 8 verset 4 à 6. Proverbe chapitre 8 verset 4 à 6. Chapitre 8 nyene kuva kuri 11 na 12. Hama musimba muje ku murongo wa 17. Hanyuma tugenda muri Esaya chapitre 44 verset 18. Je niwe bafasha kugira mushobora kumenya la sagesse cyari cyo sagesse cyo kubafasha ko sagesse niyo fondation y'umuntu niyo fondation y'umutima umuntu bwo ushobora gukura niko umuntu akura un esprit. C'est pas la sagesse. Sagesse nano kurondera kumenya ibintu, kumenya ivya kera, kumenya ivyahishijwe. Iyo niyo la sagesse. C'est iyo cyo gituma umuntu ashobora gukira agakira ku mutima kuko ashobora kuvuka ubugira kabiri, kuvuka un esprit. Bimwe bita kuvuka kabiri abakristo bamwe. Hanyuma vuye muri Ezayi ivyo birakwiye kuri sagesse muzo vyondera mwebwe nyene. Ama ikintu ngiye guheza ko ni ikintu cyanyuma muri video ni ikintu kijanye na Jacob hamwe na Esau. Mu ntango n'abasiguriye natirere mengene ntahura ingene twe turabanyisiraye hanyuma hakaba n'ubundi bwoko mugabo bitabo kwa Esau.
Jacob na Esau n'abahungu ba Isaac igihe bavuka wasohotse ubwa mbere yari Esau yavuye yatangaje abantu benshi aricyo gituma navuga ati il n'était pas d'origine bantou kubera abirabure bafite origine bantou bose. Les Bantous sont les vrais enfants d'Israël. Ubwo buri nk'aho iwacu harabita abatutsi abandi abahutu abatwa bose twese on est d'origine bantou. Rero muri iki gihe haje umuntu adasana n'abantu novuga yuko n'umuntu yavutse yamaze gutubuntu no kuvuga iyo umuntu atabacirabura, iyo umuntu atabagisa nkatwe, iyo umuntu avutse afise ivyoya nk'igikoko cyo mw'ishyamba, abantu bakamubona bagakanguka, cyari ikintu biteye ubwoba. Hanyuma je mfata yuko Jacob yari Aburama, Esau akaba ari umwarabu. Rero muri iki gihe Imana iravuga ati ari ibintu bavuga ati abantu bavuga ngo Imana bikunda abantu bose. No, ivyo nyene biri muri Bibiliya. Muri Bibiliya Imana yafise abana bayikunda ubwa mbere na mbere haza abanyisirayeli, rero n'abana yavumye izo kwa mu buzima bwayo bwose abo ka Esau. Kubera Esau Imana yamuremye yamushizeho kugira ngo azobe umuserveur, bazoba serveur n'abaservante babana kwa Yakobo. Mugabo ibintu bimaze guhinduka, bamaze gukura, Esau arashavura kubera Jacob ariwe yaronse iyo mihezagiro y'Imana, n'abavuga ngo yayibye ntayo yivye, yayironse ku mugambi w'Imana ko Imana yatangiye kubimuha kuva akiri mu nda kwa nyina. Imana yaravuze yuko mukuru azokorera mutoya. Mugabo mu gihe yamara kuvumuka agomba kwica Jacob, uw'Imana yahisemo, uw'Imana yitoreye, Imana yaciye ivuga ahubwo atazoba umuserveur cyangwa umuservante gusa, kuko ahubwo azoba umuja wa Yakobo. Rero niho byadutse bakaca bashaka kugira le contraire, bihushanye n'ivyo Imana yashatse, bagira abana b'Imana abaja. Nje bituma twe twabaye abaja, n'ubu tukiri mu buja, n'ubu twe turakuntu tuva mu buja, kubera ubunye turi mu buja mentalement.